Krenuo sam od nule. Ne, fakt, ja sam glup za ovo, ja ti velim. Ja postavim glupo pitanje, pa eto. Nitko u ovom svijetu nije glup, samo postoje ljeni ljudi. Pa lab je padao, to jest morali smo iz početka puno puta nešto raditi. To mi je jako dobro. Jer onda ćete imati priliku naučiti nešto i sve greške koje ste prije napravili moćete ispraviti. Pa napravi s druge Desktop background changes to black. Predznanje formalno nisam imala, s obzirom na PMF, matematika i fizika nismo imali, ali me to područje zanima pa sam se odlučila malo prebaciti tu. Očekujem da ću naučiti nešto novo, da ću dobiti zanimljivo iskustvo rada u timu i očekujem da ću se upoznati sa novim alatima, tehnikama i trenutnom situacijom što se traži u IT svijetu. Od akademije sigurno očekujem kupiti nekakva nova znanja koja sam već pokupio samim time što idem na predavanja slušam. I još ćemo vidjeti što će biti kada počnu laboratoriji. Mislim, mora se tu gledati. On ti tu kaže value data koji je stisni cancel. Ne, stisni cancel. Da ćeš otvoriti BMI filters. Se počeo žvicirati, pustiti. Znači, ako ne radi, imamo znači bi mogućnosti. Meni Windows aktiviran. Daj zovi mentora. Funkcija mentora je u principu da stekne dojam o novim ljudima, vodi ih kroz probleme, bude raspoloživ za pitanja koja naiđu, sve u svrhu da probamo naći najbolje ljude koje ćemo kasnije zadržati. Trenutno radimo na Active Directoryu gdje moramo spojiti dva različita foresta sa izlazom na internet. Trenutno pravimo domenu i to što sam ja šefica je samo to što sam preuzela inicijativu da pokrenem stvari, ali oni su jako proaktivni. Za sad je okej, pratimo sve po internetu, još se snalazimo kako što napraviti, pa što više idemo dalje, sve je lakše nekako jer upoznajemo se s programom. Dosta zanimljivo ovaj group policy management, znači dodjeljivanje nekakvih politika, prava određenim korisnicima koji smiju pristupiti nečemu ili odnosno raditi nekakve stvari koje drugi ne smiju. Što se tiče ove Microsoft strane, Active Directory i tih stvari, tu su se prvi put susreli sa tim. Tako da svakako napredak je, jer sada već i digli su neku okolinu, rješavaju neke poteškoće, probleme. Bilo je par puta da nam se dogodilo kako svima, kako pojedinačno, da moramo sve rušiti ponovo. Software centar, bam, ponovo sve. Napredni lab. Sigurno da je sve iz prvog laba napravljeno kako se spada. Je li to odražen zadatak? Pa nije ljudi korisno. Onda je krivo. Ljudi, čitajte! Nije mi jasno. Ne, razumijem što kaj sam radila uopće. Da je otvorio zadatak. Da, samo otvorim OneNote tu gore da vidim šta smo radili. Ja se uopće više ne sjećam problema jer se previše toga izdogađalo u međuvremenu. 300 korisnika. U PowerShellu Imamo sad vremena danas još. napravili smo nekoliko skripti u kojima smo dodavali korisnike. Podignuli smo trust između dvije odvojene domene, odnosno dva foresta koji kada se ugase virtualke uvijek treba ponovno validate, što mi nismo napravili, onda nam ništa nije radilo u tom drugom forestu, nismo mogli pristupati resursima iz prvog foresta. I DNS nam nije bio dobro podešen, što je bilo bitno za tu validaciju, pa smo na tome izgubili bilo puno vremena, ali smo se uspjeli iskopati. Dosta je dobro što moramo sami istraživati neke stvari i sami naučiti zapravo neke stvari i onda skužiti zašto to tako funkcionira kako smo to napravili. Ja. Tako da dosta sam napredovao. Osjećam se jako produktivno i da nešto radim sa životom.
kroz naš sustav i edukacije, labova, zajedno sa mentorima i ljudima koji su im pokazivali određene tehnologije, ostvarili su popriličan napredak u znanju. Daleko je to još od stvarnog svijeta, ali sad su na najboljem putu za pravi posao unutar IT-a. Atmosfera tijekom Span Akademije je bila odlična, pogotovo u našem timu. Jako smo se puno zezali i zabavljali, ali kad je se radilo je se. Mislila sam da će to biti neko super iskustvo i praksa za moje daljnje napredovanje, ali nisam mislila da će mi se ponuditi posao ili mogućnost da ću ostati. Sad sam bila jako pozitivno šokirana kada su mi na kraju akademije ponudili da ostanem raditi u servis desku i zbog toga sam sretna što sam tu gdje jesam.